여러분 안녕하십니까? Saludos cordiales. 우린 지난 시간에 이어서 히브리 9장에는 조금 더 이야기를 하겠습니다. Vamos a retomar el tema de la sesión anterior y vamos a adentrarnos en Hebreos capítulo 9. 히브리 9장 11절에 그리스도께 장래 좋은 일의 대제사장으로서 En Hebreos 9, versículo 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. 예수님이 오셨을 때 그때 이 땅에 제사장이 있었습니다. Cuando Jesús vino al mundo, en aquel entonces también habían sacerdotes. 하늘나라의 제사들이 제사장으로 오셨습니다. Pero Jesús vino como el sacerdote del templo celestial. 그 다음에 손으로 짓지 아니한 이 창조에 속하지 않던 그 온전한 장막이라. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. 땅에 인간의 손으로 만든 게 아니고 하늘나라의 사람의 손으로 짓지 않은 성전에 들어가셨다. Él entró al tabernáculo no hecho de manos en esta tierra, sino en el más amplio y más perfecto tabernáculo del cielo. 12절에 En el versículo 12 dice, 염소와 송아지 피로 아니고 오직 자기 피로 영원한 속죄를 이루사. y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 예수님이 이 세상에 오시기 전에 구약 시대는 En el Antiguo Testamento, antes de la llegada de Jesús, 제사 그 자체가 예수님이 오서 우리 죄를 사하는 것의 그림자입니다. la ofrenda de expiación por el pecado era la sombra de Jesús, quien vendría al mundo a redimir nuestros pecados. 히브리 10장 1절에 율법은 장차 오는 좋은 일의 그림자요 참 형상이 아니라 이 말. Es por eso que en Hebreos 10:1 dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. 구약 시대는 양이나 염소를 잡아서 제사를 드려요. 제속죄 제사를 드려요. En el Antiguo Testamento se ofrecían la ofrenda por el pecado a base de corderos y cabras. 그 제사는 죄를 영원히 사하는 건 아니에요. Pero aquellas ofrendas no nos redimía del pecado para siempre. 서로 죄를 사. Nos redimía temporalmente. 속죄 제사를 드려도 Incluso si ofrecíamos la ofrenda por el pecado, 그러면 또 속죄 제사를 드려요. cada vez que cometías el pecado debías ofrecer otra vez la ofrenda, una y otra vez. 한두 사람이 아니니까 Y esto no solo una o dos personas. 모든 백성이 매일 죄를 짓는다고 생각해요. Imaginen que todo el pueblo de Israel cometía pecado todos los días. 속죄 제사를 드렸기 때문에 양의 피가 강물처럼 제답니다. Y por tal razón, la sangre de los sacrificios corría como aguas de río bajo el altar. 그리고 양의 기름이 타는 연기가 구름처럼 떠올랐다. Y el humo causado por la ofrenda encendida se elevaba como la nube, dice la Biblia. 왜냐하면 제사를 든 제사 영원히 속죄를 하지 못하기 때문에 Porque esta ofrenda terrenal no nos redimía para siempre, 죄를 지을 때마다 제사를 드려야 ya que cada vez que cometían el pecado debían ofrecer este sacrificio. 없이 제사를 드리고 드려도 Por más que la ofrenda se ofreciera una y otra vez, incontables veces. 보면은 뭐 매일 죄 짓고 거짓말 매일 했으니까 Desde la infancia, incontables veces hemos mentido, cometido pecado. 늘뭐 연기가 올라야 하고 피가 흘려야 돼. Por lo tanto, la sangre corría como aguas de ría y el humo como nube se elevaba todos los días. 예수님은 그 하늘나라 성전에 피를 뿌렸는데 Pero Jesús esparció su sangre sobre el altar celestial. 우리 9장 13절에 보면 Si vemos en Hebreos capítulo 9, versículo 13, 염소와 황소의 피와 및 암송아의 죄로 부정한 자에게 뿌려 그 육체를 정결케 하여 거룩해 하거든. porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, 양이나 염소의 피를 갖다가 죄나 뿌려도 죄가 사해졌습니다. por más que la sangre de los toros y de los machos cabríos santificaban para la purificación de la carne, 제사는 죄를 영원히 사하진 못했어요. sin embargo aquellas ofrendas no nos redimían para siempre. 염소나 황소의 피, 암송아지 죄로 뿌려 그 육체를 정결케 하면 거룩하게 하거든요. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, 염소와 황소의 피와 암송아의 죄도 죄를 사했다는 거예요. aquí dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas santificaban, purificaban. 그러면 14절에 보면은 Pero si vemos en el verso 14, 하물며 영원한 성령으로 말미암아 흠없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가
어찌 너희 양심을 죽은 행위 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기지 못하겠느냐. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. 단순한 얘기입니다. Esto es algo muy sencillo. 양이 죽고 염소가 죽어 우리 죄를 사했는데 Si el sacrificio de los toros y machos cabríos nos redimía del pecado, 어떻게 우리 죄를 못 사했겠냐. ¿cómo la sangre de Jesús no habría redimido nuestros pecados? 이제 여기에 일어나는 문제가 뭐냐면 El problema que nos plantea aquí es 인간과 하나님의 생각의 차이입니다. que la forma de pensar de Dios y el hombre es diferente. 나는 죄를 지은 기억이 때 죄가 하는 의식이 인간에겐 강하게 있어요. Ya que yo soy un hombre que ha cometido el pecado, la conciencia del pecado está vivo en mí. 예수님이 피를 흘리고 죽으시면 2000년 전에 죽으셨고 Jesús murió por los pecados hace 2000 피 años. 흘리고 본 적이 없으니까 Y como no he presenciado su muerte, 예수님의 피가 내 죄를 사했겠나 거기에 의심을 갖는 거예요. empezamos a cuestionarnos si realmente Jesús murió por los pecados. 사람들이 성경에 예수님 피가 내 죄를 사했다고 말하면서도 Aunque la Biblia nos dice que Jesús murió en la cruz por los pecados, 내가 죄인이라고 하는 그 생각에서 벗어나지 못한 사람들이 너무 많습니다. son muchas las personas que aún siguen diciendo que son pecadores. 내가 죄에서 벗어나지 못했다면 Si yo realmente he sido incapaz de librarme del 내 pecado, 죄를 씻지 못했다면 si Jesús no pudo librarme del pecado, 십자가 자체가 실패라고 말할 수밖에 없어요. tendríamos que decir que la muerte de Jesús en la cruz fue un fracaso, 왜냐하면 예수 우리 죄를 씻기 위해 십자가에 못 박혀 죽어요. ya que Jesús murió en la cruz para redimirnos del pecado. 그래서 예수는 우리 죄를 십자가에 못 박혀 죽으셨는데 Jesús murió en la cruz para redimir los pecados. 이제 양이나 소를 잡아 죄를 사했는데 Si los toros, los becerros y machos cabríos podían redimir el pecado, 22절 9장 22절 보면 si vemos en Hebreos 9, verso 22, 자 여기 율법을 쫓아 그의 모든 물건이 피로서 정결케 해서 피 흘림 없은 제사함이 없느니라. dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace 그리고 remisión. 이제 23절에 보면 Y en el versículo 23 dice, 그러므로 하늘에 있는 것들의 모형은 이런 것들로 정결케 할 필요가 있었으나 하늘에 있는 그것들은 이것보다 더 좋은 제물로 할지니. fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. 예, 구약 성경에 있는 그 제단들은 El altar que menciona el Antiguo Testamento 하늘나라 참 제단의 모형입니다. es solo una imagen del altar verdadero que se encuentra en el templo celestial. 땅에 있는 참 성전에 하늘에 있는 게 그 영원한 성전. El verdadero templo es el que está en el cielo, que es eternal. 땅에 있는 제단 제사들 양이나 염소나 뭐 이런 거 짐승을 드리지만 En el templo terrenal se ofrecían sacrificios como toros, machos cabríos y becerras, 하늘에 더 좋은 이런 거 더 좋은 제물을 할지니라고 23절에 이야기. pero en el verso 23 dice que en el templo celestial se ofrecen mejores ofrendas que los terrenales. 그리고 24절에 보면 Y en el verso 24 dice, 께서는 참 것의 그림자인 손으로 만든 성소에 들어가지 아니하시고 오직 참 하늘에 들어가서 이제 우리를 위하여 하나님 앞에 나타나시고 porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. 제사장들이 해마다 다른 것에 필요해서 성소에 들어간 같이 자주 자기를 드리려 하지 아니하리. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. 그래 만일에 이 땅에 들어 그랬다면 그가 세상 창조 자주 십자가에 죽어야 돼. 고난을 당했다. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. 그런데 이제 예수 그렇게 하지 아니하시고 Pero ahora, en la consumación de los siglos, 단한 번의 제사로 죄를 없게 하려고 세상 끝에 나타나죠. pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el 한번 죽은 pecado. 사람이 정말 그 후에 심판이 있으리니. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de 이와 esto el 같이 juicio. 그리스도도 많은 사람을 위하여 많은 사람의 죄를 담당하시려 단번에 들이신 바 되었고 구원에 이르기 위하여 세상 죄와 상관없이 자기를 파는 자들에게 두 번째 나타나. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. 이제 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으셨고 Jesús murió en la cruz 우리 죄를 영원히 사했기 때문에 y ya que redimió nuestros pecados para 다시 siempre, 우리가 예수님 만날 때는 el día que nos volvamos a encontrar con Jesús, 와 상관이 없는 사람이 돼. seremos hombres que no tenemos relación con el 왜? pecado. 예수님의 피는 영원한 속죄를 지어.
Pero ¿cómo fue esto posible? Mediante la redención eterna que es en Jesús. 사람들이 이런 걸 잘 성경을 이해 못하기 Ya que las personas no logran comprender esta parte de la Biblia, 때문에 못 박혀 죽었다. dicen Jesús murió crucificado. 우리는 그러나 죄인이다. Sin embargo, somos pecadores. 왜냐하면 예수 십자가에 못 박혀 죽었지만 Por más que Jesús murió crucificado, 우리는 또 죄를 지었으니까 nosotros hemos vuelto a pecar y por eso somos. 죄인인 게 마땅하다 이런 생각을 가지고 있어요. Por eso somos pecadores, así piensa la mayoría. 여러분 우리는 이 성경에 대한 내 생각을 조금이나 보태면 안 돼. Cuando leemos la Biblia es muy importante que no mezclemos nuestras ideas con la palabra, 성경이 다른 방법으로 훼손될 염려가 많기. porque se puede llegar a malinterpretar las palabras de Dios. 하나님의 말씀을 그대로 믿는 거. La palabra se cree tal cual como está escrito. 특별히 히브리 9장 10장은 El libro de Hebreos capítulo 9 y 10, 우리 죄를 위해 십자가에 못 박혀 우리 죄를 사했다고 얘기하시기도 하지만 aunque dice que Jesús murió crucificado y redimió nuestros 우리 pecados, 죄를 영원히 사했기 때문에 también dice que nuestros pecados fueron redimidos para siempre. 죄를 드릴 제사가 필요 없도록 완벽하게 했다는. Lo hizo perfecto para que no hubiera más necesidad de ofrecer ofrenda por el pecado. 그리고 우리가 하나 알아야 하는 것은 Por lo tanto, hay algo que debemos saber. 요한복음 얘기한 내가 늘 그 이야기를 하는데 Tal como se los he dicho a menudo y también como lo dice el libro de Juan, 우리의 생각하고 예수의 생각은 다른 거예요. nuestros pensamientos son distintos a los pensamientos de Dios. 예수님이 땅에 오셨을 때 요한복음에 보면은 En el libro de Juan vemos que cuando Jesús vino al 두 mundo, 가지 종류가 있습니다. existieron dos tipos de personas. 예수님 말씀을 그 말씀 그대로 받아들이는 사람이 Unos que aceptaban la palabra de Jesús tal cual como lo decía, 생각을 따라가는 사람. y otros que seguían sus propios pensamientos. 38년 된 병자가 El paralítico de 38 años, 자기 생각에 보면 자기는 죄를 짓기 때문에 según su punto de vista, él cometía pecados. 죄인입니다. Por lo tanto, era pecador 그리고 못 걷습니다. y era incapaz de 근데 caminar. 자기 못 걷는 38년 된 병자 얘는 걸어가라고 하는 Pero a un paralítico de 38 años Jesús le ordena que camine. 생각에 못 걷는 것 같고 Según su forma de pensar, él no podía hacerlo. 걸어가라고. Pero Jesús le dice que camine. 대부분 사람들은 예수님 말씀보다 자기 생각에 가까운 자기 생각이 옳다고 생각해요. Pero la mayoría de las personas, cuando su forma de pensar es más acertado, rechazan la palabra de Dios y siguen su pensamiento. 내 죄를 죽으셨어. Jesús murió en la cruz para librarme del pecado. 씻으셨어. 안 씻은 게 아니야. Él redimió mi pecado. 또 죄를 지었으니까 Pero yo volví a pecar. 죄인이야. Por lo tanto, soy pecador. 이런 생각을 가진 사람 많습니다. Son muchas las personas que piensan de esta forma. 전부 다 인간의 생각이 나옵니다. Pero todos estos pensamientos provienen del hombre. 예수는 우리 죄를 완벽하게 씻기 위하여 Jesús, con el fin de redimir nuestros pecados perfectamente, 모형 제단에 제사를 드리는 게 아니에요. Él no ofreció su sacrificio en este altar terrenal que es una copia. 땅에 있는 제단은 Este altar terrenal 하늘나라 제단 어떻게 죄를 사하기 위해 가르쳐 주기 위하여 그림자로 보여주는 거예요. es una sombra, un ejemplo de cómo Jesús redimiría nuestros pecados en el altar celestial. 그동안 수없이 많은 양들이 죽었지만 Aunque muchos corderos fueron 그 sacrificados, 양들은 전부 다 예수님이 오시 우리 죄를 사하는 것의 그림자입니다. pero todos aquellos sacrificios eran sombras de Jesús que vendría al mundo para morir por el 제사를 pecado. 가려고 하는 사람들은 La gente que intenta ofrecer ofrenda por sus pecados en la tierra, 죄를 지었어. yo cometí pecado, dicen. 잡아 제사를 드렸어. Por lo tanto, ofrecí mi ofrenda por el pecado y fui lavado. 난 또 죄를 지게 또 죄인이야. Pero volví a pecar, por lo tanto, soy pecador otra 10년, vez. 20년, 30년, 40년 교회 다니면 예수 믿는다고 해도 늘 죄인으로 끝난다. Aunque creen en Dios por 20, 30, 40 años, pero siguen siendo pecadores. 폐기는 하고 만일 우리가 죄인이라면 Pero si nosotros siguiéramos siendo pecadores, 예수님 십자가에 우리 죄를 죽어도 그 의미가 없는 겁니다. la muerte de Jesús en la cruz no tendría sentido para nosotros. 십자가에 못 박혀 죽어도 죄인이고 Si Jesús murió en la cruz y seguimos siendo 안 죽어도 pecadores, 죄인이라면 y si Él no muere y seguimos siendo pecadores, 죽어야 할 의미가 없다. ¿qué sentido tendría la muerte de Jesús en la cruz? 그렇지 않습니다. No es así. 우리가 볼 때 그러는지 몰라도 성경은 Aunque eso puede parecer ante nuestro punto de vista, pero la 못 Biblia 박혀 죽으심으로 dice que mediante la muerte de Jesús en la cruz, 영원히 씻어졌다고 성경. nuestros pecados fueron redimidos para siempre. 그러니까 이제 우리가 예수님 말씀을 들을 Es por eso que cuando nosotros escuchamos la palabra de Jesús, 죽은 나서 죽었는데 살아난다. es cierto que Lázaro estaba muerto, pero él revivió. 정말 그 가늠한 여자 도리만 죽을 수밖에 없는 산. La mujer adúltera estaba a punto de morir apedreada, pero vivió. 우린 진짜 이해가 안 갑니다. Es difícil de entender. 그러나
예수님 말씀대로 다 됐어. Pero todo se cumplió conforme a la palabra de 그래서 Jesús. 여러분의 생각이 어떠하든지 간에 Sin importar cuál sea sus formas de pensar, 예수님의 말씀을 받아들인 것이. aceptan la palabra de Jesús. 우리가 볼 때 아무리 죄인이지만 Por más que nuestro punto de vista dice que somos pecadores, 예수님이 의롭다면 의롭다. pero si Jesús dice que somos justificados, somos justificados. 아무리 악을 저질러도 Por más que hagamos el mal, 하나님이 거룩하다면 거룩하다. si Dios dice que somos santos, lo somos. 우리가 정말 많은 악을 행해도 Por más que hayamos cometido miles de maldades, 죄 없다면 죄가 없다. si Jesús dice que no tenemos pecado, no tenemos 여러분, pecado. 우리는 우리 생각을 예수님 말씀 보태면 아무것도 안 돼. Si tratamos de mantener nuestro pensamiento ante la palabra de Jesús, nada podremos hacer. 예수님 앞에 나갈 때는 Cuando salimos ante Jesús, 모든 생각 다 벗어버려. debemos abandonar todos nuestros pensamientos. 오빠가 죽었어. 그 냄새가 나도 Por más que su hermano estaba muerto y ya hedía, 예수님 네 오라비가 산다면 사는. pero si Jesús dice que su hermano vivirá, entonces vive. 예수님. Eso es creer en 마리아 Jesús. 마르다는 María y Marta 믿질 못했어. eran incapaces de creer. 예수님 무덤 문을 열라 그랬을 Cuando Jesús les ordenó mover la piedra, 때 냄새가 납니다. Ede ya le dijeron, 냄새 나니까 살려야지. es por eso que tenemos que revivirlo, decía Jesús. 냄새 못 살린다 이런 뜻이. Pero ellas decían esto porque no creían que había salvación. 예수님 능력을 제한. Ellas limitaban el poder de Jesús, 마리아 마르다처럼 tal como María y Marta. 예수님의 능력을 제한할 때가 있어. En muchas ocasiones nosotros limitamos el poder de Jesús. 우리가 볼 때 죄인이라면 Si nosotros nos creemos pecadores, 하나님 볼 때 아무리 죄인이 아니. por más que Dios nos vea, Él no ve un pecador. 볼 때 죄인이라도 Incluso si nosotros nos creemos pecadores. 예수님이 의롭다면 의롭. Si Jesús dice que somos justificados, somos justificados. 아무리 악을 저지러 Por más que hagamos el mal. 예수님이 거룩하다면 거룩. Si Jesús dice que somos santos, lo somos. 아직까지 예수님 말씀을 여러분 생각을 더 믿는 사람들은 Las personas que siguen creyendo en sus propios pensamientos por encima de la palabra de Jesús 사람이 아닙니다. no son hombres de Cristo. 여러분 자신을 믿는 사람. Son aquellos que creen en ellos 내가 mismos. 볼 때 어떠하든지 간에 Sin importar lo que yo haga. 예수님이 걸어가라면 걸어가. Si Jesús dice que camine, entonces caminaré. 너 모두가 씻어라. Ve y lávate en el estanque de Siloé. 씻습니다. Entonces se va y se 네 lava. 오빠가 살리라. Tu hermano vivirá. 이제 삽니다. Entonces vive. 뭘 말합니까? ¿Esto qué quiere decir? 우리 말은 인간은 잘못될 수 있지. Aunque nuestras palabras pueden estar en lo incorrecto, 하나님의 말씀은 온전하기 때문에 pero la palabra de Dios es perfecto. 절대로 잘못될 수. Por lo tanto, nunca se equivoca. 죄를 완벽하게 씻었어. Él limpió el pecado perfectamente. 처음에 이런 말씀 받아들일 때 Cuando al principio yo escuché esta palabra, 진짜 죄를 산 완벽하게 다 씻어야지. si nos libró del pecado, Él debió librarnos de todos los pecados. 하나만 남겨놨다면 Si nos libró y dejó unos cuantos, 복제의 의미가 무슨 의미가 있- ¿qué sentido tendría la redención? 아무 의미도. No tendría ningún sentido. 저는 그날부터 1962년부터 Desde el año 1962 오늘까지 hasta el día de hoy, yo, 58년 동안 durante 58 años, 많은 사람들과 싸웠어. me he enfrentado a muchas personas 성경이 진리인 걸 얘기했어. y les expliqué que la Biblia es la verdad. 우리가 보기 아무리 죄인이라 Por más que nosotros nos sintamos pecadores, 하나님이 의롭다고 하시면 의롭습니다. si Dios nos llama justificados, somos justificados. 아무리 약해도 Por más que seamos viles, 하나님이 씻었다면 씻어요. si Dios dice que nos lavó, Él nos lavó. 자, 성경이 뭐라고 말합니까? ¿Qué es lo que dice la Biblia? 우리가 제가 씻어졌다고 Que el pecado fue redimido, 거룩하다고 말씀. que somos santificados. 만약에 간음했는데 La mujer adúltera cometió el pecado, 정죄하지 않냐? pero Él dijo, ni yo te condeno. 왜요? ¿Por qué? 예수님 십자가 우리 죄를 대신 정죄받을 것이. Pues Jesús iba a recibir la condena del pecado por nosotros en la cruz. 여러분들도 지금까지 여러분 생각을 믿습니다. Queridos televidentes, ¿hay entre ustedes alguien que aún sigue creyendo en su 우리가 pensamiento? 볼 때 죽었어도 Aunque ante nuestros ojos nosotros luzcamos como 예수님이 muertos. 산다면 사는. Si Jesús dice que vivimos, vivimos. 우리가 보기 아무리 약해도 Por más que luzcamos débiles. 하나님이 거룩하다면 거룩. Si Dios dice que somos santos, somos santos. 그날부터 제 삶이 달라지. Desde ese día mi vida comenzó a 그 cambiar. 안에 하나님의 성령이 역사하기 시작. El Espíritu Santo comenzó a morar y trabajar en mi vida. 달라져. Pude comenzar a entender la 우리 Biblia. 어도 잘 이해를 못했는데 Antes mis ojos estaban vendados y no podía comprender la 이 Biblia. 말씀이 내 마음에 들어 나를 이끄는데 Pero estas palabras entrando en mi corazón comenzaron a 내 dirigirme. 속에 있을 수 없는 많은 일들을 이루는 걸 봐.
y empezó a realizar obras que antes yo nunca habría podido hacer. 저는 처음에 제가 도미니카에 갔어요. Cuando por primera vez yo fui a República Dominicana, 목사님들이 모여 있는데 habían varios pastores reunidos. 내가 의인이라고 했습니다. Yo les dije que yo era justo. 깜짝 놀랐어요. Ellos quedaron 목사님 asustados. 질문이 있습니다. Uno de ellos se levantó y dijo, pastor, tengo una pregunta. Y yo le dije, 오늘 죄 안 adelante. 지었으니까 Pastor, ¿usted no comete pecado? 거짓말 안 했어요? ¿Usted no ha mentido? ¿Usted no ha robado? 이야기했습니다. Yo le dije, 저 거짓말 헤아릴 수 없이 많이. yo he mentido incontables veces. 저도 길도 많이 하고 He robado. 나머지 과일 참 많이 따먹고 He robado muchos frutos de campos ajenos. 매일 용서해달 기도하고 Diario oraba por el perdón de mis pecados. Y seguía robando. 그러면 죄인이잖아요. Entonces soy pecador. 죄를 저 죄인인데 왜 어렵다 그럽니까? Si usted ha cometido pecado, ¿por qué dice que es justo? 내가 하나 얘기할 수 있는 것은 Pero hay una cosa que yo puedo decirle. 다 이길 수 있었는지 몰라. Puede que el pecado venza todo lo que existe, 하나님은 이길 수가 없어. pero es incapaz de vencer a Dios. 하나님이 의롭다고 하시면 우리도 의롭다고 해요. Si Dios dice que somos justificados, somos justificados. 하나님이 거룩하다고 하시면 Si Dios dice que somos santos, 거룩하다고 해요. nosotros también debemos decir que somos santos. 하나님하고 우리가 이길 사람 No existe ningún ser humano que pueda vencer a Dios. 제가 이야기를 했습니다. Esa fue mi respuesta. 너무너무 감격스러운 것은 Pero existe algo muy maravilloso. 내 말 천마디 만마디 무슨 필요합니까? ¿Qué necesidad habría de miles de palabras y explicaciones mías? 마디가 필요. Basta con una sola palabra de Dios. 시간에 이야기했듯이 Como anteriormente les he dicho, 하나님 우리 보고 의롭다고 하셨습니다. Dios nos llamó justificados, 거룩하다고 하셨습니다. nos llamó santificados. 우리가 씻어졌다고. Dijo que nuestros pecados han sido redimidos. 하나님이 그렇게 말해요. Si eso fue lo que Dios dijo, 하나님이 거룩하다 하시면 si Dios dice que somos santificados, 생각이 어떠하든지 거룩하다. sin importar cuál sea nuestra forma de pensar, somos 너 santos. 오랍이 산다면 어떤 경우에서 삽? Si Dios dice que nuestro hermano vivirá, entonces sin importar la circunstancia, él vivirá. Si Dios dice que nuestros pecados fueron lavados, 씻어진. ciertamente han sido lavados. 그다음부터 저는 하나님의 말씀을 Es por eso que yo acepté la palabra de Dios. 내가 거룩한 예수님의 피로 죄 사함 받았다는 사실을 깨닫고 난 의인이라고 했는데 Desde el momento que yo acepté que mediante Jesús fui santificado, yo soy justificado. 저는 내 삶이 달라지기 시작했어요. Y desde aquel momento mi vida comenzó a cambiar. 저희들 교회에 오는 많은 분들이 죄 속에 매여 고통하며 오는 Muchas personas vienen a nuestra iglesia con mucho sufrimiento por causa del 복음을 pecado. 듣고 나는데 그들이 삶이 달라지는 거예요. Pero luego de que escuchen el Evangelio, he visto cómo sus vidas cambian. 예수님께서 그 안에 살아 역사하는 걸 봤어요. He visto cómo Jesús vive dentro de ellos y trabaja en 너무 ellos. 놀라웠어요. Realmente es muy asombroso. 저는 히브리서를 읽으면 읽을수록 Mientras más leo el libro de Hebreos, 감사합니다. me lleno de mucho agradecimiento. 처음에 뭐라고 말씀하시냐? ¿Saben qué es lo que dice Jesús en los inicios del libro de Hebreos? 예수님께 이 세상에 오신 뒤에 Desde la llegada de Jesús a la tierra, 많은 일들이 있는데 muchas cosas han ocurrido en la tierra, 그게 뭐냐 하면 pero entre ellas, 이런 말씀 en el capítulo 1 dice lo siguiente. 3절에 En Hebreos 1, verso 3, 이렇게 되어 있습니다. dice lo siguiente. 히브리 1장 3절입니다. Hebreos capítulo 1, versículo 3. 이는 하나님의 영광의 광채시 그 본체의 형상이시라. 그의 능력의 말씀 만물을 붙드시며 죄를 정결케 하는 일을 하시고 높은 곳에 계신 위엄의 우편에 앉으시라. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. 죄를 정결케 하신 일을 하시고 Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. 죄를 정결하는 일을 하시고 있는 중이 아니고 No dice aquí que está efectuando la purificación de nuestros pecados. 죄를 앞으로 정결케 하실 것이 아니고 Y tampoco que efectuará en un futuro la purificación de nuestros pecados, 죄를 정결케 하는 일을 끝냈습니다. sino que concluyó con la purificación de nuestros pecados, 마쳤습니다. que cumplió su misión. 그리고 위엄의 높은 곳에 계십니다. Y luego se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. 하나님 오늘 죄를 지어 용서해 주시오. 그때 죄가 사실입니다. La redención no viene cuando nosotros pedimos perdón por los pecados. 십자가에 못 박혀 그때 En el momento en el que Jesús murió en la cruz, 모든 죄가 끝난 거예요. todos los pecados fueron consumados. 그날부터 저는 예수님과 정말 가까워졌어요. Desde aquel día me volví muy cercano a Jesús. 하나님 성령이 내 마음에 오셔서 Desde aquel día el Espíritu Santo entró en mi corazón 내 마음을 이끌어가고 계시는 y 거예요. pude notar cómo dirigía mi corazón. 그때 내 삶 속에 하나님이 역사하시죠. Y Dios comenzó a manifestarse en mi vida. 참
많은 사람이 병에서 낫는 것도 봐. Vi cómo muchas personas sanaban de sus enfermedades. Vi cómo la gente cambiaba. Vi cómo eran transformados. 너무 놀라웠어. Era realmente asombroso. 그래서 살다 보니까 Y al vivir de esta forma, 금방 세월이 지나. el tiempo pasó muy rápido. Siento que solo han sido unos cuantos años, 나이가 많아졌어. pero ahora tengo avanzada edad. 이 복음을 전할 때마다 Y cada vez que he anunciado el 내 Evangelio, 마음에 기쁨이 넘치고 mi corazón se llena de gozo 감사가 넘치고 y de agradecimiento. 예수님의 피가 내 죄를 눈처럼 희게 씻었기. Que la sangre de Jesús redimió mis pecados como la blanca nieve. 자, 우린 다른 말 다 제껴두고 Dejemos a un lado cualquier otra palabra 찬송가에 y recordemos este himno. 기쁜 날, 주 나의 죄 다 씻은 날. Soy feliz, pues Jesucristo me redimió. 예, Así es. 이렇게 믿는 겁니다. Esta es la forma de creer. 내가 볼 땐 죄가 있는 것은, Aunque ante mi punto de vista soy pecador 내가 볼 땐 잘못할 때가 있어. y cometo errores, 내 생각을 믿지 않고 pero en vez de creer en nuestros pensamientos, 나의 말씀을 믿기 시작해. cuando comenzamos a creer en la palabra de Dios, 어떠하든지 간에 sin importar cuál sea nuestro punto de vista, 하나님이 어렵다 그랬어요. Dios dijo que somos justificados. 예수님이 어렵다 그랬어요. Jesús dice que somos justificados, 예수는 우리의 범죄함을 위하여 내어줍니다. el cual fue entregado por nuestras iniquidades 또 우리를 어렵다 하심을 위하여 다시. y resucitado para nuestra justificación. 너무너무 놀랍습니다. Es muy maravilloso. 예수 그리스도께서 십자가에 못 박혀 죽으시고 Jesucristo murió en la cruz para nuestra redención 부활하실 때 y al resucitar nos dijo, 그때 십자가로 너 어려워. en la cruz tú fuiste justificado, 네, tú has sido santificado, tus pecados han sido redimidos. 말씀을 하시는 거예요. Esas son las palabras de 하나님 Jesús. 얼마나 감사한지. Siento mucho agradecimiento hacia Dios. 그날 이후로 저는 58년이라는 세월이 지는. Desde aquel tiempo han pasado 58 años. 저는 부족에 연약할 때도 있고 실수할 때도 있지. Hay momentos en el que soy débil y cometo errores, 나와 함께 계신 하나님은 너무나 영광스러웠어. pero Dios, quien está conmigo, es un Dios de 내 gloria. 속에 살아 일하는 걸 볼 수가 Y he visto cómo en mi vida trabaja y se 있어. manifiesta. 잠시 잠깐 후면 Además, dentro de muy 나는 poco, 주님 만날 걸 기대할 때 estoy esperando el día que me encontraré con 얼마나 Jesús. 감사한지 모르겠어. Y me siento muy agradecido al imaginarlo. 모두도 여러분 자신의 생각을 버리고 Espero que todos los televidentes dejen sus 그게 pensamientos 우리가 거룩하게 돼. y crean que fueron santificados como lo dice la Biblia. Somos justificados, que fuimos redimidos. 그 말 믿는 거 다도 어렵잖아. No es difícil creer en estas palabras. 생각 다 버리고 Dejando todos sus pensamientos, 말씀을 받아들입시오. acepten la palabra de Dios. 그러면 여러분 예수님과 하나가 돼. Entonces ustedes serán uno con Dios. 마음이 예수님하고 하나가 되면 Cuando sus corazones se vuelvan uno con el de Jesús, 예수님께서 우리 속에 살아 일하시는데 Jesús comenzará a trabajar vivo en nuestros corazones 놀라운 은혜가 돼. y será de gran gracia para nosotros. 여러분 죄를 벗고 Desvístanse del pecado 예수님 내 죄를 사는 건 믿음으로 y acepten con fe que Jesús nos redimió. 담대하게 하나님 앞에 나아가서 Así con firmeza podrán salir ante Dios 함께 하시기를 바랍니다. y espero que Dios more en sus vidas. Muchas gracias.